Mga kabarangay, kininausab ang inyong Papa Cholo para sa laing sugilanon sa kinabuhi, gugma ug paglaom. Kini ang Barangay Love Stories di na matag storya usa ka kahayag sa atong mga kasing-kasing. Dali, maminaw ta. Ang kasal mao'y usa sa mga damgo sa duha ka tawo nga nagkahigugmaay. Apan karong panahona, di tanan swerte nga makasal sa tawo nga ilang gihigugma. Ikaw, unsay kolor sa wedding gown nga imong gipangandoy para nimo o sa tawo nga imong gihigugma? Hello mga suki na mong kapuso o kabarangay. Laing panag-uban na usab nato diin laing sugilanon sa gugma may atong hatagan sa pagtagad karon. Pinadaki ni Noli nga giuluhan taog wedding gown. Dear Papa Cholo, just call me Noli, 34 years old. Lumad nga taga Bicol. Pero karon nagtrabaho diri sa Cebu, isip supervisor sa usa ka convenience store. Pila na katuig nga tigpaminaw sa inyong programa sa Barangay Love Stories. Ug mao nga nakahuna-huna ko nga magpada kanimo og suwat aron ipaambit ang akong kaugalingon nga storya. Di kayo dramatic. Siguro, pero sigurado ko nga magbilin kini og dakong leksyon sa mga kabarangay nga naminaw karon. Second year high school dihang nauyab nako si Rose Papa Cholo. Siya pod ang maingon nako nga first love nako. Halos tanang qualities nga gusto nako sa babay naa na niya. Buutan, intelihente og mahigugmaon sa iyang mga ginikanan. Swerte ko kay bisag di may parehas og estado sa kinabuhi. Napansin gihapon ko niya. Pero pag graduate na mo sa high school, nihawa ko sa Bicol para manarbaho. Nahimo kong tigbantay sa dakong tindahan sa akong iyaan og bisag lagyo mi ni Rose. Nagpadayon ang among relasyon, Papa Cholo. Di sayon ang long distance relationship. Bisag ingon nga naarami sa Pinas pero lisod gihapon kung wa sa personal. Nagyo mga higayon nga halos gusto na namo mo give up sa usag-usa. Pero mas nilig-on ang among gugma maong gipili namo nga ipadayon ang among nasugdan nga relasyon. Hangtod nga ni graduate si Rose og nakahukom siya nga molarga sa Cebu aron manarbaho dinhi, Papa Cholo. Hey, usa ba nung humot nga gilutos kong pinangga, ha? Longganisa ra akong gipalit sa akong kauban sa trabaho. Oh, anong humot mo kayo? Kay vegan longganisa ni. Kung kauban sa trabaho, may pauli manggod sa Ilocos. So, sa usa ka semana. Kung pag-uli niya, ikaming ginbaligyaan ini. So, nipalit ko kay barato man. Wow, ha? Pero, kuan, murag lami pero hibaw ka? Ikaw ang gusto na kong ipamahaw ron. Uy! Ano sa pa? Ayaw na ko't magkisa ko liok kay gilok. Okay. Dinilas mo dunggan. Han ba? Sige na lingkod na. Kay mga una ta. Anda mo na ko ni. Okay. Mauno na ko. Sorry, ha? Medyo nadalang ko kay muram ko bago ko nakakita ni mo balik. Kung mas pila ka adlaw na akong trabaho. Hey, okay ra, nakasabot ko. O sige na lingkod na para makapamahaw ta. Naana sa lamisa ang sinangag, itlog o kining lamian nga longganisa. Han, bisan asa pas bahin ng Pilipinas na himo kining longganisa para nako. Lami gyud basta ikaw na muluto. Sus! Borit. Sige na kaon na. Wait. Utangan ako sinangag ni mong plato. Kadot. Sweet kay akong honey. Uy. Ay, ingon anak gihapon ka bisan og tira anay natang magtiayon. Oo, no? Magbutang kong sudan og kanon sa mong plato kada adlaw. Bisag matiguang na ta.
Ug usa na lang kang ipon na mag-usab na to para sa pagkaon. Ambot ni mo. Lagi. Ay, pero Han, siguro, nindot kaayo na nga feeling, no? Ang unsa? Kanang feeling nga, tinuod na tang magtiayon. Nga na anatay mga anak sa tong tupad. Maghimo sa tagbata kung gusto ka na. Ikaw gyud mo hirit gyud ka. Naibaw kang di pa na mahimo. Joke naman, God. Pero Han, gusto kong inikasal nato. Naka-white wedding gown ko, ha? Bisag para tuon. Basta puti ang kolor para limpyo ug eleganting tan-awon. Han, kung makatigom na ko, palitan kas labing nindot nga puti nga wedding gown nga ako nakitaan. Ug isaan ko nimo, ikaw po'y labing maanyag ug gwapang babae sa adlaw sa akong kasal. Wa kay baw ang mga ginikanan ni Rose nga nag-ipon nami sa usa ka bahay Papa Cholo. Ang ilang nahibaw-an kay nagtrabaho si Rose sa Cebu ug nagpuyo sa bahay sa usa niya ka classmate kaniadto. Tungod kay dako ang pagsalig sa iyang mga ginikanan niya, wa na sila maghuna-huna og lain. Mituo ra sila sa gisulti ni Rose. Pero bisag nagpuyo mi ni Rose sa usa ka bahay nga muramig minyo, wa mi mulapas sa among limitasyon. O nagamping mi Papa Cholo, kutob kises ug hagra mi. Maura. Wa niabot sa point nga naay nahitabo namong duha. Kay kibaw mi nga di pagyud mi ready kung mabuntis si Rose. Nahadlok mi sa responsibilidad nga maabot namo kung buhato namo ng butanga. Papa Cholo. Papa Cholo, ang mga adlaw nga wa mi sa trabaho ni Rose maoy labing malipayong adlaw namong duha. Kay mauto ang adlaw nga wa mi laing gibuhat kundi magkulong lang sa bay ug mag-imagine mi sa mga pangandoy para namong duha. Pangandoy usab namo nga makasal sa simbahan. Bisag di nindot nga kasal, okay lang basta matawag ko nga legal wife si Rose. Gusto sab nako nga matuman ang iyang pangandoy nga makasulob og puti nga wedding gown. Ang among pangandoy nga makabaton og mga anak ug usa ka simple apan malipayon nga kinabuhi. Kay nagtuo ko nga ang kwarta di gyud makapalipay sa usa ka tawo kung di ang tinuod nga gugma nga atong mahatag sa usag-usa. Ug ang pagsalig nga di gyud nato mabungkag. Tingali ang kwarta makadugang sa kalipay, apan way ikatandi kon ikaw makaila sa imong kaugalingon nga ikaw matinud-anon og tinuod nga nahigugma. Papa Cholo. Dugay kayong doktor. Relax lang, God. Hindi kulbaan ko. Anong kinahanglan ng pabalikon ron? Kana kay karon magawas ang resulta sa mga test nga gihimo nimo. Oh, doktor. Relax lang, okay? Relax lang. Oo. Sorry kung nadugay ko. Okay ra, Dok. Dok, okay ra ba kung anhera ko samtang imong ihatag kang Rose ang resulta sa mga test nga imong gihimo niya? Ikaw ang partner ni Rose? Oo. Dugay na may nagpuyo ug di ko gusto nga biyaan sa may kinusara din. Kuan kining gusto kong kauban ko niya samtang mo explain ka sa nakasuot sa papel nga imong gigunitan ron. Oh, sige. Okay ra. Way problema. Dok, pwede na ba na akong may bawa ng resulta? Oh, niya ha. Tanawang sonogram nga akong gigunitan. Mao ni ang resulta sa among gihimong ultrasound ni magahapon. Imong makita din ang rason kung nganong kanunay magsakit ang imong puson. Para ha. Unsay buot ipasabot ini, Dok. Sorry, pero wa ko'y nasabtan sa nakabutang dinhi. Diri sa part sa imong ovary, may dako nga cyst nga mao nay rason nganong magsakit kanunay imong puson. Mao sab niyang hinungdan sa imong dili regular nga menstruation. Cyst? Tumor? Di ba cancer na, Dok? Nagpasabot ba na nga doon ako'y cancer? Salamat sa Ginoo, dili pa cancerous. Pero medyo dako na lang yun siya. Mo nang magsigig sakit ang imong puson. Dok, kining unsa ang namong buhaton? Kinahanglang operahan siya aron matangtang ang dakong tumor sa iyang ovary. O kana kinahanglang buhaton sa labing daling panahon.
Mamatay na ba ko, Dok? Hey, Han. Usa ba na mong pangutana? Gusto lang ako may bawa nagtinuod. Kay dili tanan nga nagpa-opera mabuhi pa, di ba? Musa, Dok, balihog sultihin ko sa tinuod. Posible ba kong mamatay sa operasyon ng pag-abuhaton ako? 95% sa atong mga pasyente nga naikaso sama nimo nakasurvive og successful ang operasyon. Pero ang 5% namatay ba? To be honest, wa sila makasurvive. Kay naay komplikasyon sa ilang ovary human sa operasyon. Mamatay na ko! Mamatay na ko, Noli! Rose. Dili na may tabo. Magmalig-on lang ta. Mamayo rang tanan. Okay ra. Musalig lang ta sa doktor o sa Ginoo. Sigurado ko, dili ka nila pasagdan. Busa, ayaw pagpakawa sa paglaom. Bituo ko nga magbalampuson ang operasyon ng ilang buhaton. Papa Cholo human sa check-up ni Rose sa ospital. Hilom kayo siya sa among biyahe pa uli. Nakigstorya ko niya pero wa siya tingog-tingog sa tibok na mong biyahe. O pag-abot na mo sabay, gigakos na ko siya og hugot o giingnan nga mamaayo ra ang tanan para di siya mabalaka o mahadlok. Dito naghilaka nga akong uyab og niingon nga nahadlok siya sa mahitabo niya. Matod niya, nahadlok siya nga mamatay kung di maayo ang resulta sa iyang operasyon. Unsaon man namo ang among mga damgo nga magpakasal og magtukod og pamilya kung mamatay siya? O kung maayo man ang iyang operasyon pero mawad-an siyang abilidad sa paghatag nako og anak. Nangutana siya nako kung biyaan ba nako siya tungod ni ana. Siyempre, niingon ko nga di na mahimo. Di siya mamatay ug bisag unsa pa ang mahitabo, di nako siya biyaan. Kay di maabot ang mga adlaw nga mawa ang akong gugma niya, Papa Cholo. Among ipahibaw ang mga ginikanan ni Rose sa iyang kahimtang. Giingnan usab namo nga kinahanglan siyang operahan sa labing dali nga panahon. Mibiyahe dayon ang ginikanan ni Rose ug pag-abot nila sa Cebu. Mitugan mi nga nag-ipon nami sa usa ka bay. Pero giingnan ako sila nga kapin sa duha ka tuig nga panag-uban namo ni Rose, gihatag nako niya ang tanan nakong gugma ug respeto. Ug wa gyud mi nalapas sa among limitasyon. Nagtuog yun ko sa una nga masuko ang ginikanan ni Rose nako. Pero sa kadugayan, nagpasalamat gyapon sila nako kay giatiman nako ang ilang anak ug gitahod. Nagpasalamat pud ko kay gidawat ko nila nga uyab ni Rose. Human sa mong panagstorya, gi-schedule dayon ang operasyon nga gikinahanglan ni Rose. Sorry, Hana. Ngano ba na nga magkagsorry? Kay dili na ako makatabang ni mga buluhaton din isbay. Ayun ako na una. Nayabaw ka na. Ako na mga trabaho unon. Sige, pahuway una. Okay ra ba kung mugawas ko kadiyot para magkape? O, sige. Okay. Mubalik ko tayo. Kung samay, nagpahuway ba na si Rose? Tita. Gipapahuwayon na ako. Gusto ka magkape, tita? Ay, bago lang kung nakahumagpangapi. Manglingkod una ta, ha? Kay basig makadisturbo ta sa pagkatuog ni Rose. Sige. Kay bao ka, nole, sa tinuod lang, no? Wa mi mahibaw unsaon ko sa pagpasalamat nimo. Dili na kinahanglang buhaton inyo, tita. Pero dako kag tabang namo, Nol. Labi na sa akong anak nga si Rose. Gitabangan minimo sa mga galastuhan unya. Hapit ka na magstay gani dinhi sa ospital para lang mabantayan ug maatiman mo siya. Dinhi ka mo diri sugikan sa imong trabaho. Gunya mo balik ka diyot sa apartment aron mag-ilis sa imong sinina. Pagkadako sa sakripisyo nga imong gihatag para sa among anak, Noli.
Tita, gibuhat lang ako ang responsibilidad isip uyab ni Rose. Kung wa ka pa, na problema na siguro mi sa akong bana sa galastuhan o sa pag-atiman kang Rose. Salamat tungod kay kauban nimo siya sa tanan nga mga check-up o test nga gihimo niya sa wa pang operasyon. O, tita. Wanak usap pasag di mag-anusara. Ibaw ko nga, muhilak si Rose ug medyo maluya. Mong guyukan ko sa tanang panahon. Kuan, tita. Mga isda ko pasaylo bayan sa pagdago namo ni Rose nga nag-ipon miso sa kabay. Pero promise, girespeto ko ang imong anak. Bisag unsa pa, wa mi mula pa sa among limitasyon. Ayaw na ka naguna-hunaan, Noli. Oo, muangkon kong nasurpresa yung ko ingon man ang akong bana. Dihang nahibaw-an na mo nga, nag-ipon na mo sa kabay ni Rose. Pero, naa na mo sa saktong edad. Ug ako, dunay pagsalig sa akong anak. Nga, dili niya gubon ang iyang kinabuhi. Mawasigurado kong gipili niya ang husto nga lalaki nga angay niyang higugmaon. Kabisag ako ug ang akong bana, misalig man nimo, Noli. Gidawat na ba ko ninyo para ni Rose? Human sa tanan nimong pagsakripisyo para sa among anak, ang og dili dawaton. Gidawat ka namo sa akong bana, isip kabahin sa among pamilya. Salamat. Salamat kayo, tita. I promise. Dili na ko gupo ninyo pagsalig ng ihatag na ko. Ampingan ko na sama sa kong pagatiman o pagsalig sa gugma ni Rose. Salamat kayo. Papa Cholo nagtinabangay mi sa pagbayad sa operasyon ni Rose. Sa tabang sa kwarta nga among natigom ug sa kwarta sa ginikanan ni Rose, wa kayo may maglisod sa mga galastuhan. Ug bisag tua pa sa Manila ang iyang mga ginikanan, ako gyud ang nananghid nila nga atimanon ko si Rose. Labaw nga nisugot ang mga ginikanan ni Rose o kinahanglang mupauli sab sila usahay aron maatiman ang ubang mga anak sa probinsya. Mao nga giilisan ako ang diaper og sinina ni Rose pagkahuman na gitudluan ko sa nurse kung unsaon kini pagbuhat. Sa kaluoy sa Dios, Papa Cholo, malampuson ang operasyon nga gihimo sa akong uyab. Natangtang ang dakong cyst sa iyang ovary ug stable na ang iyang kondisyon. Matod pa sa doktor, gamay ra ang tsansa ni Rose nga mamabdos. Nagul kayo ang akong uyab pero giingnan ako siya nga naapay chance nga magkaanak mi. Kanang gamay nga kahigayunan maoy atong huptan. Ug paglabay sa usa ka tuig, naningkamot mi nga makahimo og bata, Papa Cholo. Han? Kumusta ka? May sakit ka bang ipamati? Lain ba imong gibati? Magkalakaw ka ras ug tarong? Han, relax lang. Lingkod una. Unsa man ako pag-relax? Kalit kang nanawag ka kanina nga magpa-check up ka sa doktor karon. Unya, Oo. Pero wa ko ni ingong magpanik ka. nakuyawan ko kay ingon ka manggod nga magpa-check up ka. Oo. Duha na mood kabuwan nga wa ko tungahi sa akong rigla. Ang natinga ko nga, kalit lang kong nag-spotting ganina. Ha? Unsa may rason sa imong spotting? Seryoso ka? Kinahanglan ba tang magpa-test o usap? Han, giingnan natin kang relax lang, okay? No. Dili na ko kalikayang mabalaka ko. Asa man ang doktor? Anong ba din siyang klinik? Nigawas lang siya kadiyot. Pero nag-istorya na mi. But may pasabot nga. Nahibaw na ka sa rason kung anong naitabo ni mo? Oo.
Pero huwaton na to ang doktor para mas mapasabot niya ang kahimtang sa kong lawas ron. Okay. Oh, niyan ang doktor. Pasensya na ha, nadugay kong balik. Gipatawag manggod ko. Okay ra, Dok. Pero, Dok, kumusta ang kahimtang ni Rose? Serious ba? Napabay angay buhato niya? Ma-okay ra siya, di ba? Han, kalma lang lagi. Sorry, kuan lang, di lang ko kapugos kung galingon nga mabalaka. Dili ka ngayong mabalaka si mong partner. Pero nga nag-spotting man siya, Dok. Dili na normal nga mahitabo niya, di ba? Pero normal nang mahitabo sa babae nga magsabak. Usa? Usa ito mong gingon, Dok? Sakto ba ako nadungog? O nasayop lang ko sa kong nabati? Wa ka masayop sa imong nadunggan. Pero di ba na ingong kakanato nga basig maglisod mi si Rose nga magkabaton og anak? Giunsa man as pagkahitabo? Giunsa man as pagmabdos? Oo, miingon ko nga gamay ra ang tsansa nga mabuntis si Rose. Pero wa ko moingon nga way chance. So, congratulations! Kay sa wakas, magkaanak na mo. Dok! Salamat! Salamat kayo, Dok! Salamat ini nga milagro! Ayaw kong pasalamati. Kay instrumento ra ko sa pagmabdos ni Rose. O gipanalanginan mo sa Diyos sa inyong umaabot nga anak. Tungod kay nahibaw siya, nga angay namong mamahimong ginikanan. Diyos ko! Salamat kayo! Di kapon ko makatuo. Han? Magkaanak na ta. Mamahimo na tang ginikanan. Magkatuko na tang atong pamilya. Oh, tinuod ka, Han. Magkaanak na ta. Ug natuman na itong atong mga pangandoy. Buutan kayo ang Diyos, Han. Buutan kayo siya nato. Salamat kayo, Diyos ko. Salamat. Papa Cholo, ang balita nga magkaanak na ni Rose, mao ang labing maayong balita nga akong nadunggan sa tibok na akong kinabuhi. Mura kog mamatay kay lipay kay ko atong adlaw. Apan syempre, di pa kini mahitabo tungod kay magsugod pa lang ni aron matuman ang mga pangandoy namo ni Rose. Mao kadto ang tinuod nga unang bag-ong hugna sa among kinabuhi, Papa Cholo. Papa Cholo, pagabot sa adlaw nga gipaabot namo ni Rose, sagol kakulba og kahinam ang akong gibati. Ug samtang naghuwat ko sa gawas sa delivery room, kauban ang mama ni Rose, nagsigi kog ampo nga unta. Hapsay ang pagpanganak sa akong minahal nga babay. Hangtod nga nigawa sa kwarto ang doktor nga da ang maayo og makapasubo nga balita. Matod niya, himsog ang among anak ni Rose, pero naay komplikasyon sa iyang pagpanganak. Sobra ang pagdugo nga mao'y hinungdan sa iyang kamatayon. Hapit ko makuyapi sa gisulti sa doktor kung wa pa ko pugni sa mama ni Rose. Nakaingon ko nga di ko mutuo sa iyang gisulti. Nawa ang akong kalagot hangtod niluhod ko nga naghilak. Di ko makatuo sa akong nadunggan, Papa Cholo. Nagsugod pa lang ang tinuod nga storya namo ni Rose, nganong kinahanglan pa man siyang kuhaon sa Ginoo. I must admit nga gidumtan gyud nako ang naa sa taas niadtong panahona. Murag di siya gusto nga magmalipayon mi. Apan sa dihang nakita nako nga himsog ug gwapa ang akong anak, nangayo kog pasaylo sa pagdumot nga akong gibati. Ug bisan pa sa kasakit sa akong dughan, gidawat ko ang kamatayon sa akong pinangga nga si Rose. Lisod lang siguro dawato ng tanan na bugat nga panghitabo sa atong kinabuhi. Pero naagi rason para padayon ta nga mag-move forward o magmakusganon.
ug Papa Cholo, gituman ko gihapon ang akong saad kang Rose og iyang damgo. Gipalit na ko ang labing nindot nga puti nga wedding gown alang sa iyang haya. O gisiguro sab nako nga siya ang pinakagwapa nga babae sa di pa siya ilubong. Kadong adlaw bugat kayo para nako pero gipugos nako akong kaugalingon nga dawaton og magpadayon ko nga magmalig-on. Karon naauban nako ang among anak kay kaybaw ko nga kung mag-uban mi sa akong anak, happy si Rose kung asa man siya karon. Salamat kayo sa pagbasa sa akong suwat, Papa Cholo. Ug hinaot nga daghan pa ninyong mga kabarangay ang madasig sa pagpada sa ilang mga sugilanon sa kinabuhi. Dinhi na lang og kutob, more power. Ang inyong forever kapuso ug kabarangay, Noli. Salamat ka barangay sa inyong pagpaminaw sa Barangay Love Stories. Hinaot nga nakahatag kini ninyo og pagtulunan og inspirasyon ang matag istorya nga atong i-share diha kaninyo. Hangtod sa sunod higayon ka barangay, ug salamat.